Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Kamran Nahar. Muslim women jetia khulla kore egoraki husband dog jetia khulla kori die tetia hei wife goraki husband gorakir pura maintenance claim koribo paribo niki jetia egoraki muslim women husband or pura khulla bisare ba khulla loy tetia hei husband gorakir pura wife maintenance claim koribo noare but eikhinite ami kau je what is khulla khulla eta divorceor procedure hoy jot wife nijor consent ot husband ok offer de amar boibahik jibon aru continue koribo noaro moi boibahik jibonor pra tumak release kori dibo bicharo aru hei offer to jetia husband e accept kore tetia ya khulla buli consider kora hoy আৰু খুল্লাৰ পিছত হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত ওয়াইফে মেইনটেনেন্স ক্লেম কৰিব পাৰে নেকি কেৰালা হাইকোৰ্টে ইয়াৰ বিষয়ে কেৰালা হাইকোৰ্টে এটা জাজমেন্ট দিয়ে যে আফটাৰ খুল্লা ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত মেইনটেনেন্স ক্লেম কৰিব নোৱাৰে খুল্লাৰ পিছত ওয়াইফে এন্টাইটেল কৰিব নোৱাৰে হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত মেইনটেনেন্স ক্লেম কৰিব নোৱাৰে সেকশন 125 সাব ক্লজ 4 ত কিছুমান গ্ৰাউণ্ডৰ কথা কৈছে য'ত number 1 adultery number 2 record on any sufficient reason or karne duo beleg thaki ase number 3 wife nije refuse kori ase husband gorakir logot beleg koi thakibor karne number 4 duore concern or mote duo beleg koi ba duo separate koi thaki ase but aru ikhinite jodi muslim women goraki independent hoy aru financial sound hoy tetia hole wife husband gorakir against maintenance claim koribo noare jehetu wife nije husband gorakik refuse kori ase so husband gorakir against wife maintenance claim koribo noare so more information related to law then you can follow me Facebook page Instagram and YouTube channel thanks for watching my video